জয়েনকে তাদের জানাই স্বাগত যারা বিজেপি ছেড়ে তীব্রামতায় জয়েন করছে তাদের জানাই স্বাগত বেলাই হামবাই যতন তিনি পানমুয়া বিসি আন্ডার হাঙ্কাই নাइन हाल हाल आश्रामबारी তিনি পানমুয়া বিসি তিনি 22 ফ্যামিলি নি 78 ভোটার তিনি বিজেপি এরপরে সিপিএম পার্টি ইয়াকরই তিনি সিনি তীব্রামত বরক ফাই সপাইকা ফাই হাপাইকা সিনি থানসানি মারিও আবন বাগै आं मो 9 हाल आश्रामबारी खरगसा बिसिंगै তিনি আনি ইয়াক বাইথাং বনো বরক ন যে 22 ফ্যামিলি নি 78 ভোটার ন আং লামসকা বেলাইখান দংথং মানে পকলাयो কারণ গাই তুরুক যে তিনি যে ফাইনের বাক্সা সিনি হিন্দুস্তানি বসুনি বরক বতঙ্গ গাইতে তামিলনি তে কুনি বসুনি বরক বতঙ্গ স্পেশালি তিনি গাই সিনি হিন্দুস্তান বসুনি বরক বিসি गोबां আবন বাগै বরকনি বাই পক সাवै साइमाका বরকনি যে আসুক দিন রম যে বরক যে আগিও বরক যে পার্টি খাইতমনি ও পার্টি খাইতমনি ও বরক কোনো সুযোগ সুবিধা মাইয়া বংন যে কোনো মিটিং মিছিল গাইসিনি প্লাং থাংজাগাव গাড়িও কাवै কিন্তু ও যে কোনো সুযোগ সুবিধা বা মানে হুনি ফাইফুকাই বরক বাগজাগিয়া যে কয়জনা যে ম বিসিও যে লিড খাইতমনি রক বরক সিমনা নাহাरै চাই পাই नै বরক बैसामा खाना गाबोन बागै बरक ও পার্টিও তনা মুসুংজালিয়া ও পার্টি ন ইয়াকরে তিনি তীব্রামত বানা ফাইরম ফাইকে আবা হাইকেন সিনি সালব্রুম ব্রুম ন সিনি তামনে নাব জয়নিং সভা বা সিনি লামসুংমানি পান্ডা जोंहाबो खलाय दंगो खाखायो सिनि जे बिसि इलेक्शन विलेज कमिटि इलेक्शन नि सिगां न आनि जे 9 हालाल आश्रामबारिनि जे कन्स्टिट्युएन्सि नि जत कुबनि पार्टिओ जे तंगमनि अ बरक न आं खाखायो हामजामानि बिसिंतै ते सुजुग सुबिदा रिमान बिसिंतै सिनि पार्टिओ बंनां ति फेबेमाने नै कारण गाय तुरुक महागेना जयनिं सभा खामेन बिसिंतै जों फिडबक कामनो माने दंगो सिनि बुबाग्रा न बरक हामजागो बुबाग्रा न सिमिनो ताबुक एकमात्र आशा नै बरक साव जे बुबाग्रा न कोनो किछु खलायरि मानसि नै आबो हाय आसार नुजागो बरक आमबगे बंनो बेलाके हामबाय मारिओ दे बरक न जों तिनि তীব্রামত थानिंगै लामसका तिनि ओ लामसंगा पान्दाओ सिनि 45 ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट सिनि मोजां तपन दङ सिनि TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेंट सिनि बरमगरानजोग मैडम राधारानी दङ सिनि बिसि नि भाइस चेयरमैन अरुण गाइते सिनि चौधरी रक दङ बरक बायजोतना बेला बेलाके हामबाय